ፈጣሪ አይለያቸው። እሱ ያገናኛቸው እሱ አይለያቸው። የስራውን የምትሆን ታውቃለች። ማታ ምን እንደተመኘሁላት ማለት ነው። ሰው ልጅ ሰው አትመኝም። በርግጥ የምትወልድ ቀን አላህ ይልፋት ነው ያልኩት። የምን በጣም ያናደች የሰው ህይወት እንደዚህ ልትመጣጡ እግዚአብሔር ነገ ጋርቤላ አይደለ? እግዚአብሔር አምላክ እሷ በውሸት መታ ህይወታቸው የምታጠፋ ከሆነ ስሙን ያጠፋች ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አያገለግላት። አንገት አስደፋች። ምን ብሩኬን እኮ የመዳን ቅመም ብቻ አይደለም የሚያውቀው፣ ሚዲያው እንዳለ ነው የሚያውቀው። አንገት አስደፋች። በውሸት መታ አንገት ካስደፋት እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አያገለግላት። ደግሞ አንድ ነገር ያልገባኝ ነገር ይቅርታ አድርጉልኝና እግዚአብሔር አድርጎና ልጅ አይ እኔ አልቀበልም ለልጁ የሚያስፈልገው ነገር አደርጋለሁ ካለ በግድ ከሷ ጋር ሁን የሚልጋለ የለም። ድሮስ አሁን እሱ ሳሁን የሱ እንደው እግዚአብሔር አይበልና የሱ ልጅ ቢሆንም እኮ እሱ ልጁን እስከ 18 ዓመት ህግ ያለው ነገር ያደርጋል እንጂ ከሷ ጋር አይኖርም እኮ። ይሄ የታወቀ ነገር ነው። አልፈልግም ከሷ ጋር መሆን አልፈልግም፣ ግን ለልጁ የሚያስፈልግ ነገር አደርጋለሁ ካለስ እንደ ህግ በግድ ከሷ ጋር ሁን አይልም። ለምን ይላል? ለነገሩ እኛ ሲጀመር ኢትዮጵያ ህግ አለ እንዴ? ነገር ጀምራለች ብዳፍራት በግድ ብዳፍራት። አዎ እሷ ፈልጋ ነው እንትን ያለችው አይደል? እንደሆነም እንደዛ የሚባል ነገር የለም። እናት ልጅ በግድ ኑሪ የሚባል ነገር የለም። ምን 80 ወረቀት የለችው፣ ጋብቻ የለችው፣ ምን የለችው። በሽቀላ የተወለደ ልጅ እኮ ነው። በዝሙት የተወለደ ልጅ ነው። ሁለት እንኳን ነው ያከተባች። ማንም ሰው ተቆራጭ ያደርጋል። ዛሬ ምን በሱ አልተጀመረ ልጅም ሆኖ ቢሆን የሚሰሳት የለም ይሰሳታል። ይሄ ሁሉ ለሷ ቦታ እንሰጣለን እንጂ እናንተ አትጣሉም አትለያዩም ማለት ነው። ጋር የሚረሱ እሱ ችግር የሆነብን ማያስታውሰው ነገር ነው። እሱ እንዳያስታውሰ ራሱ አርግተዋች ይመስለኛል። ሰው እንዴት እኔ ሪያንዳ ነገር ገባኝ። በሰዓቱ ላታውስ ይችላል፣ ግን ትንሽ እንትን ሲል የሆነብኝ ይሄ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ያልተመለሰልኝ ይሄ ነው። ለኔም በሰዓቱ ላስታውስ ይችላል። እንዴ ሶኮ እንትኑ ይነቃል አይደል? ሲነቃ መቼም ጎጥታ ቤት አታስገባ አይደል? እቺ ልጅ እንዴት እንደሆነ የት እንዳደረ የት እንደሆነ የት እንደተገናኙ ምናምን በጣም ከባድ ናት። ሲጀመር 6 ወር በሙሉ ለምን የምትወደ የምታፈቅረው ሰው ከሆነ ለምን እንደዚህ ከሀይሚ ጋር አንድ ላይ አንድ ቤት ሲገቡ 4 ልጆችን ሲያዩ ቀለበት ያደርጉላት ለምን? ይህ ነው 6 ወር ሁሉም ነገር لو أن فواتك ለምን ዝም አለች? የሚወደው ከሆነ አስረግጦ የልጅ አባቱ ከሆነ ለምን ዝም አለች? እሷ ጋር 4 ልጆች እንወልዳለን ቃል ሲገባ
ማለት አንድ ላይ ለምን አልሆኑ አትበሉ። ለምን ሀይሚ እኮ ጥርጣሬ የመጀመሪያ ፍቅረኛው ከሀይሚ አግኝቻታለሁ ብሎ አምኗል። ውስጧ ላይ በምን አይነት መንገድ አብረው መጨረሻ ልጅ እሷ ለእሱ ልጅ ሆኑ ለማብረው መቀጠል እኔ ግን አሁን እኔ አንድ ያልገባኝ ነገር ማለት ነው። አንድ ያልገባኝ ነገር እሱ አዎ እኔ እንደዚህ አድርጌያለሁ ቤት እኮ ነገሮች ሁሉ ያልቅ ነበር። እሱ አሁን የሚያስተሰው ነገር የለም። ችግሩ ይሄ ነው። እንደዛ ቢሆን እኮ መፍትሄ ጋር ግን እሱ አሁን የሚያስተውሰው ነገር መድኃኒት የተሰጠው ሰው እኮ ምንም አያስታውስም ማለት ነው። አደርጋለሁ ብሎ ካመነ እኮ በሱም ትይዛለች እንዴ? አደርጋለሁ ብሎ ካመነ እኮ ሌላ ነገር ነው የሚፈጠረው። እንደው እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ወንዶች ውሸት የሚሆን ይችላል፣ አይታወቅ ስራ ሊሆን ይችላል። ስለማይታወቅ ምንም ነገር እንግዲህ አሁን ወደ መጨረሻው አካባቢ እየሄድ ነው። ይሄ ፋተናቸው ወይ ያኖራቸዋል ወይ ይለያቸዋል። ከሁለት አንድ አይደለም። ስለዚህ ብዙ እስከ 2 ወር እንደዚህ ሁሌ ላይፍ እየገባን ምን ያለን ነው እንዴ እናንተ ሰዎች? ኧረ መዘጋት አለበት ይሄ መድረኩም ሁሉ ይዘጋል። መዝገቡ ይዘጋል። ወይ ነገ ወይ ተነገ ወዲያ ወይ ዛሬ ቢሆን ይዘጋል። እንዴት እንደሆነ እንዳለ ባላቅም ይዘጋል። እኔማ ሁሌም አወራለሁ አለች ሀይሚ። አንድ ጊዜ ብሩክ ዱባይ ሄዳለች ስል ተይ እንደዚህ አትበይ፣ እኔ ሁሌም አወራለሁ እናለች። ወይ ቢኒ ማለታችን እየት ይጠራል? አይዟችሁ፣ ለማንኛውም ክፉ ነገር አታውሩ። እግዚአብሔር ያለው ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር ታምር ያሰማናል፣ ታምር ያሳያናል። እግዚአብሔር ስሙን እሱ ያስላለች ዱዓ አደርግላቸዋለሁ አይለያዩ እያልኩኝ እንጂ ለምንም አይደለም። እኔ ደግሞ ዛሬ ምን ነበረ ታውቃላችሁ? አረብ የሆነ ነገር ስቶሪ ያስቀምጧል። ምን ተፈጥሮ ነው አልኩ። አስቀምጧል የሆነ ነገር በጠዋቱ ምንድን ነው? አሻንጉሊት ነው ምንድን ነው እሱ? Oh my God. What? ተጫወቱ ውዶቼ።
ሰቦንቱ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ። እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? አንቺ ቤቱ ዋርኒንግ ሰው ማስገባት አችልም። ፈጣሪ ወይ ዋርኒንግ ይላል። ወይ ካማልታ ያር አነት ደጋማን ጅሩ ነው ሳኑ ማነ በረሬ ዋርኒንግ ጅራ አንቺ ነማገልቱ ነው ወይ ጅራ አመን ታብታብ ሲሆን ነው ጅራ እንጅራ ይመና ነጸዳችሁ ነው ወይ አንዩ አከሰማ አንቺ ኦፍ መሳፍ እንትኒ ፍና ነከተሳበኒ ማሊ በኑ በርባዴን ቱር አዲስ ተጫወትሽ ማይ ቢኤች ተጫወት ታው harimo qidame sane lobboto manamati tanche ምግቢኖ ጀቻራ ሳፋን ኦኬ ቀሲ ያው እረፍት ዳዋንቴቪ እረፍት ደጉ ያራታን ቅዳሜ ዳሜ harimo ጅራኒ ሀር ቅዳሜ ማና ማና ሃዳ ማና ሃዳ ዲጀ እንዳን ዱፈን ጆሌ ሰንበተማ ዲሶ አቺ ቶልገው ከወረ ቢረት ማና አረ ሰንበተማ ቅዳሜ ዳ ይው ካሳን ወበቃ ቅዳሜን ሰንበንስ ተኩማ ጂማተ ራጀመራሜ ወር ጆሌ ቀበል እንደቸው ቅዳሜ ለገን ያ አዊ ወልዌ ሐዋ አይጣት ሐዋ ማፊን ዱበነ ሙቲ ጋቲ ማቴች ሆጂ ተው እንደሉሽንስ ቢኤች ተወቲ ማዳጋል ወይ ነጋስ እንጀራ ነገች ወጅራ ተማ ni jira tur hijole ne bra outra nisan opera riutura soni gode talaga ankabu madrasa jole ari dihine le gode netis talaga ti wanjur tu dara hijole satu male jole dalaga ya jole ye gumanna ni sang nama depan misalnya biar ayo tes engkau kani yo mana galanya suasan asasani wasan depan ni magzan misalnya tisena ni tum tak maka jole wanwani sana misa kasana negari dah wani ye sana tu matar mat segitu ane gini jole terus oji ya kakudan nawa ya gama kotini Emang pikiran gimana jole tuh kan benar di dendeng deh, iya sani bila masih tizor saro. Paling mau dendeng, gisa tuh rani semua. Ini dia patusan ibarat. Mana gitu tani? Oi? Amma toko tuh jerain dan ini sudah mau aja kubat apa dua dah. Bus penunggu yang sasawan tekat tegene di situ mantap. Ini kan nama ada bawa, wah sinjaran suangga bawa gala marah gute, wah lama kau paganda kayak sih sana merenjera, nabarani rani wana, azazani wana, nara wana lawan pada tak. Ayah rifida. Boleh dapat kan? Jualan nama itu cuma mana berarti, tapi itu sih motor nana uji. Betul. Nah, ujian kami deh. Ujian jadi fikir. Adis aja jadi. Adis. ana baharen jirani baharen injir Oh, baharen jadi telaka. Oke, korakam. way qorra amma samara kana manjir mana samona darbe mayu barado ke satenya sinjir Den korak. ora sirritti samona kana mo manjir Tapi ada yang kor, tapi ada yang kalian nanti. Dari jerai curfi ani duban jira. bahare waliti ni hatti Wali tadi ati badami cha bayi fulira fagat. Solo fakkaatu xiqqoo caalu go'anii yoo deemee beekamu nyaanyaa gin walitti dhiyaatu. Akkama qilleensa ishii. Bareeda garuu isa kana caala hin qabu gizee qorraan deemee hin qorra. Uji.
Buzeen horka kaleeti baddeessatti fadde. Buzeen tam. Buzee godda nyaati tokko hin beektamima. Kalee sararaan badde bakkatti badde. Buzee. Warra utubbii naasa'in adda bakkatti badde hin argine keessanillee hin dubbisne irraa fadde hin dagadhe. Torsokiin immoo namoonni naan hin jedhu beektaa figar waan irra galchuun beeku barre namni meeqatu natti sagalee qabanaa barreessa nama deebisuu hin danda'u. Maal irraan tuqee waan tuqee torsokiin banadhee garu waan an tuqee hin beeku. Sagalee ergu barreessuu irra hin danda'u. Caraqaanu keessa na dubbistee turte deebisuuf hin dandeenya. Caraqaadha mi'a kaleecha eenyu maqaan eenyudha maalidha maqaan isheen keessa na dubbistee garuu hin danda'u. No, da bakka ni wanti ta'eeti. Si jammir ko karamse ishiin jedhu an akka kiyya tokkos akkasuma rakkisa. Lakki tuqee tanan waan tuqe bakkan tuqe gaafa na addisii banu sanani bakkan tuqe beeku waan manfaane keessa naqee an silkii irraa gadi taa'u zee mara Sitingi keessa galeseen ilaalfa iddoo musee jedhutti sii fida. Sitingi keessa gala bakkan tuqe beeku. Agarsiisuun akka balleessite na tolchattuuti. Mee guddisme. Hin qabda silkii bira? Ani hin qabu kan bira. Awwiin jedha. Awwuu. Fakki silkii biraa finne kanuma fideera tokkuma fideeraan waa mana hin jiru ala hin jira. Baasii can tuqe bakkan tuqe hin beeku. Tarii of gooteedha. Meeseejii an ofirraa cufuu wanti jechuu dandeecha. Ta'uu danda'a. Gode silkii tanaan guyyaa meeqa istaakaannaa godhee dhumaan gurgura. Kuma argin godhe. Naman dhabdu wanni godhe. Dubbisii ta'an ni godhe. Baay'ee hojjetiyya. Dubbisuun beektan miti dubbisi. Bakka dhoyite wallaalta. Bakka ofii duraan balleessite wallaalta. Bakkee nan bane jedheen gaafa duraa fiqirtuu natti agarsiise gaafa saneen keessa nanna deemee wannan godhee. Wanni kee waan battattuu hin beekne silkii ofirraa baasuu waa tuttuqa. Kanaaf inni si fassara kana rakkoon qabu. Deebisee suurallee na qollofadhee tanan keessa dallatudha. Sina dallatu dadhabnaan bakka faasan faaseenee bakka akkamitti qollofatu. Sabboontu dileetiin godhin koomantii finfinnee si jalaa bada waan ta'eef qulfii jala galchi. Akkasi qaama Itoophiyaatti deemuun edaa qulfii jalan galche jedhee tanan yaani ma fikir sammuun nagaamti naannoo godhee qulfii jalan galche jedhee tanan naannoo godhe amma Itoophiyaa gallaan laallaan balaa buusu. Akkas godhe bakka viidiyoo makee jala seentee viidiyoo san jala yeroo seentee akkas bakka kanoo sheerii san yeroo rukuteen iyyuu fidhe miti. Tokkoon viidiyoo hoggaa akkasuma carrashaa irra ooftee qulfiin hin dhufaa qulfii san irra gar rukutta. Hin argamu jechuudha. Siwichaatu arga malee namni biraa arguu hin danda'u nuyi agarra. Namni kamiyyuu garuu bilbila keessee harka fuudhanii yoo ilaalan bana keessee seenanii hin argu. Bakka akkasitti narraa fuudhuu biyyatti fuudhan morma narraa uumanii keessaa fidde jedhu kanan dhugaa fi kan hin dhassanan jiraachaa intala tana garuu baay'ee leen boshootuwanii. Akkas taana bilbila fuudhanii ilaalu saanan dileetii yoo goote moo bitti tokkoofiin kentinii ta'aa deema. Yaa qannasu malee. Eeshiyoodhaa. Daameejii taagidii tokko viidiyoo balleessite deebi'ee inni yoo annoodhaan garuu ishee wali rakkoon qabu. Haala inni sana ijoolleen bilee kellaaluun isan eechaa fiddee inni isan eechaa fidde kunni eechaa fidde mucaa yoo rakkoon qabullee mucaa keenya Itoophiyaa keessatti hin beekamu mala nama. Bakka dileetii godhe ookan tokko keen biraa bane. Naabanamuu dide silkiin lama duratti tokko immoo silkiin naabanuu dide raqama hin qabu siimi na jalaa bade. Bisa dalagar semua kan ada fikir. Yani jarri hin jirani kana jedhee annochaan jira. Anggalee mana? Baran qulqulleessaadha malee hin galle dhufee deema namichi.
Waan jiru sarratanii waan jiran. Ammamtuun jiran. Fikir baga nagaan dhufte duraan neetworkiin na didee ture calqaba na seessisee na didee hin deemtee turte. Baga nagaan dhufte fikir. Baga nagaan jiru kan nagaan sanii fayyaadha. Nagaa akkama si dhiifama ishee dura neetworkiin na didee calqaba.